Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Today we are going to learn the word of God about worshiper. What is the worshiper? Come on, Yanto. We are going to learn about a generation of worship God in spirit and truth. Jadi hari ini kita akan belajar menjadi generasi yang memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. You know, if we are not worship God, we must worship something else. Jadi kita mesti tahu ketika kita tidak menyembah Tuhan, berarti ada hal lain yang kita sembah. What is that? Kira-kira apa itu? Ghost. Hantu? Setan? Yes. So, between two of them, you worship God or worship the God of the world. Ya, jadi kita hanya bisa menyembah salah satu dari dua, yaitu Tuhan dan Tuhan sebagai Allah atau dewa-dewa Ilah dunia ini. Okay. So, as a people of Indonesia, ya, jadi sebagai seorang warga Indonesia, that we want to see Indonesia is prosper, kita ingin Indonesia diberkati. and Indonesia become great nation, Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa, advanced nation, bangsa yang maju, negara yang maju. in 2045 to 20 years to come. Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia is 100th anniversary of independence. ya Indonesia merdeka 100 years. pada umur yang ke-100 tahun. 2045. 2045. Okay, you are sitting here 2024, Jadi kita hari ini di tahun 2024, but let us we go to 2045. tapi mari kita maju ke tahun 20 2045. years to come. 20 tahun kemudian, Indonesia become great nation. Amen. Indonesia menjadi negara yang luar biasa. You and me have prosper life. Saya dan kalian memiliki hidup yang luar Successful biasa. life. Hidup yang penuh dengan We kesuksesan. have great country. Kita menjadi negara yang luar biasa. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Great Indonesian. Indonesia yang luar biasa. Yeah. So we have to prepare ourselves in one thing. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk satu hal. There are many things, Banyak sekali hal, but one tapi ada satu hal and the first, dan yang paling utama prioritas kita, worship God. yaitu menyembah Allah. Why we worship God? Mengapa kita menyembah Tuhan? Because He is the source of our life. Karena Dia adalah sumber dari kehidupan He is kita. the creator of our life. Dia adalah pencipta kita. Without God, Tanpa Tuhan, we unexist. kita tidak mungkin ada. We never here on earth. Kita tidak mungkin ada di bumi. Because God is the creator Karena Tuhan adalah sang of pencipta human life. dari kehidupan manusia. You are God creation. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. So, God is spirit and we must worship Him in the spirit. Jadi Tuhan adalah roh dan kita harus menyembah Dia dalam Let roh. us read in John 4:23 to 24. Ya, Read in English together. Sama-sama. 1, 2, 3, go. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in the spirit and in the truth, for the Father seeks such to worship Him. Okay, you read in Indonesia. Come on. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. You see here in the Gospel of John 4:24, it says that true worshipers will worship the Father in the spirit and truth. Ya, dalam Injil Yohanes 4:24 dikatakan bahwa penyembah yang sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. To worship God, we need to following things. Ya, jadi untuk menyembah Tuhan kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. You see here, number 1, Kita lihat di sini nomor 1, yang pertama, building a personal relationship with God. membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. You never worship God without the life relationship with Him. Jadi kita tidak bisa menjadi penyembah jika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. You know here, God is seeking for the worshiper. Ya, jadi kita di sini tahu bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah. If God seeking the true worshiper,
Jika Tuhan mencari penyembah you yang have benar, to be aware kita harus sadar that Satan is looking for his worshiper too. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata setan juga mencari penyembahnya. So now we are worshiper of God, right? Jadi sekarang kita tahu bahwa kita adalah penyembah Amen, Allah, bukan? amen, amen. So the Bible said we have to develop our life relationship with God personally. Ya, jadi di Alkitab mengatakan bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan baik dengan Tuhan. The Bible said in Psalm 145 verse 18, the Lord is near to everyone who calls on Him, to everyone who calls on Him in faithfulness. In Indonesia, Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. you see here the Bible said God is near. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu dekat. Even though God is near you and me, even though God is near like here, you and me, Ya, meskipun kita dekat seperti ini, God, you, me here, we are near to God, kita dekat dengan Tuhan, but until you speak to Him and then He will respond to you. jadi ketika kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan sudah pasti akan merespon kita, mendengar kita. Even though we are near to God, Meskipun kita dekat dengan Tuhan, but if we don't develop our talking with Him, just near but nothing happen. ya, jadi jika kita merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah omong dengan Tuhan, tidak pernah ngobrol dengan Tuhan, Nothing happen. tidak akan apapun yang terjadi. So you have to do something. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Spend 1 hour a day in prayer and reading the Bible so that we can know God and His will better. Jadi kita harus menghabiskan waktu 1 jam sehari dalam doa dan membaca Alkitab agar kita semakin mengenal Tuhan dan kehendak. You see here to spend 1 hour with God. You see here to Yeah. spend 1 hour with Jadi God. kita lihat di sini bahwa ketika kita menghabiskan waktu 1 jam dengan Tuhan, Maybe we see, oh, just 1 hour is easy, ya mungkin kita rasa wah 1 jam gampang sah. but it's a challenge for us. Tapi itu merupakan sebuah tantangan untuk kita Because semua. sometimes we spend 2 hours, 3 hours learning, Jadi kita kadang bisa menghabiskan waktu 1-2 jam untuk even 8 belajar, hours learning, bahkan bisa 8 hours. ya 8 jam. We spend 2 hours for practicing our sport. Ya kita menghabiskan waktu untuk olahraga. Maybe we put our time to download material, our studying 2 hours. Jadi kita menghabiskan waktu untuk mengunduh pelajaran-pelajaran kita selama mungkin 2 Even we jam. play TikTok and Facebook 3 hours. Dan kita menghabiskan waktu untuk main TikTok dan Facebook 2 jam, 3 jam. On fire. Berapi-api. But when come to God, Tapi ketika mau datang di Tuhan, 1 hour, 1 jam. sah. we start 8 o'clock Kita mulai jam 8 and we finish tomorrow morning. dan kita akhiri besok pagi. What is meaning? Apa itu artinya? Fall into sleep. Artinya kita tidur. It's great challenge. Itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa. You think it's true or not? Menurut kalian itu benar atau tidak? True or false? True or false? True. True. So that's why you have to train yourself. Oleh karena itu kita harus melatih diri kita. Even though just 1 hour, Meskipun hanya 1 jam, but when we never train ourselves to spend daily with God in reading and praying, tapi kita tidak pernah melatih diri kita untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari. we never experience God in our life. Kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Why we like TikTok? Why we like TikTok or whatever in media social things, you know? Mengapa kita sangat begitu menyukai TikTok, nonton Because Instagram? we used to you know, to open it, to download it, you know, Ya, to jadi online, kita senang untuk melihat sesuatu, kita senang download video-video yang menarik, online all the video time. online, tiap hari online terus, online 24 jam. But with God just 1 hour, Tapi dengan Tuhan hanya 1 jam. we spend all the night sleeping, Kita hanya menghabiskan waktu untuk tidur sepanjang malam. and in the morning we say Amen Dan kemudian pas kita bangun kita bilang, and amin, forgive amin, me, amin. Lord, Minta maaf Tuhan, I'm sleeping. beta ketiduran, saya But you ketiduran. never ask forgiveness when you spend 8 hours
running online Facebook. Tapi kita tidak pernah minta maaf kalau kita habiskan waktu, aduh beta 8 jam That's main not Facebook here. terus. People there. Itu bukan di sini ya, tapi di luar sana. Someone. Someone, orang-orang di luar sana. There. Di jauh sana, 2,000 centimeter from here. 20.000 kilometer dari sini. No. 2,000 centimeter from here. 20.000 sentimeter dari sini. 2,000 centimeter from Ya, here. 2.000 sentimeter dari sini. What is meaning? Apa itu artinya? In the front of me. Di depan saya. Say to somebody, train yourself 1 hour praying. Jadi, ayo katakan di teman masing-masing, latih diri kita 1 jam untuk berdoa dengan Say Tuhan. to somebody, 1 jam 1 hari. 1 jam 1 hari. Yang setuju, if you agree, say amen. Amen. Say amen like this, say amen. Amen. Say amen like this, say amen. 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 Like this, amen. Amen. Say to somebody, amen. Okay? You start from today. After 3 months you're doing it, Setelah 3 bulan kita melakukan ini secara konsisten, you will have a habit. ya jadi itu akan menjadi habit Kebiasaan. kebiasaan kita. Okay? So, God is seeking the worshiper. Jadi Tuhan sedang mencari penyembahnya. God and Satan are both looking for their worshippers. Jadi Tuhan dan setan sama-sama sedang mencari penyembahnya. So when Satan comes through all the media social and all many destructive things come to test us, Jadi ketika iblis dengan caranya lewat sosial media atau hal-hal yang menghancurkan kita mau datang kepada kita, remember, Satan looking for his worshipper. kita harus ingat bahwa setan juga mencari penyembahnya. So worshiping God is a form of respect and recognition of his power and greatness. Menyembah Tuhan adalah bentuk penghormatan dan pengakuan atas kekuasaan dan kebesarannya. When we worship God, Ketika kita menyembah Tuhan, we acknowledge kita We- mengakui he is the source of our bahwa life. Dia adalah sumber kehidupan kita. Number 2, Yang kedua, open to the Holy Spirit. terbuka pada Roh Say to Kudus. somebody, open to Holy Spirit. Open to Holy Spirit. Amen. Say to somebody, open. Open, say to somebody. Open your heart to Holy Spirit. Ya, buka hati kita kepada Philippians Roh Kudus. 3:3. Filipi 3 ayat 3. For we are the circumcision who worship the Spirit of God and glory in Christ Jesus and have no confidence in things other than our own. Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. You see, we worship in the Spirit of God, Kita lihat di sini bahwa kita beribadah oleh Roh Allah, not worship doing the musician, the things of the instrument, ya. Jadi kita bukan menyembah Tuhan karena ada alat musik, ada musik, because we worship God in the Spirit, tetapi karena kita menyembah Tuhan dengan roh, in the Spirit. ya, dalam roh. So because we are worship God in the Spirit. Say, we are worship God in the Spirit. We are worship God in the Spirit. Paul emphasized that true worship is that which is done in the Spirit of God and will full trust in Christ without relying on external things. Paulus menegaskan bahwa ibadah sejati adalah yang dilakukan dalam roh Allah dan kepercayaan penuh pada Kristus tanpa bergantung pada hal-hal lahiriah. Yeah. So asking for the guidance of the Holy Spirit in every aspect of our life so that our worship will be authentic and powerful. Jadi meminta bimbingan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita agar penyembahan kita menjadi otentik dan penuh dengan You kuasa. see, if you want to see, you can swim. If you want to how to swim, Jika kita pengen belajar untuk bisa berenang, you cannot go just to the beach and you swim. kita tidak mungkin langsung pergi ke pantai dan langsung lompat berenang. No. You cannot just go to beach and you swim. Ya, jadi kita tidak mungkin pergi ke pantai dan langsung berenang. You have to from the beach you jump to the water. Ya, kita harus sampai ke pantai dan lompat ke dalam air. So you swim in the beach or you swim in this water. Jadi kita berenang di pantai atau berenang di air? Huh? In the beach.
In the water. No water, no swim, right? Ya, jadi kalau tidak air bagaimana kita bisa berenang? No water, no swim. Tidak ada air tidak bisa berenang. No spirit, no worship. Tidak ada roh, tidak ada penyembahan. So, you worship God in the spirit. Kita menyembah Tuhan dalam roh, As you swim, go to the water. sama seperti kita mau berenang, kita pergi ke air. You never go without any water to swim. Jadi kita tidak bisa berenang kalau tidak ada air di situ. If you swim without water, Jika kita berenang tapi tidak ada air, it's not swimming. itu bukan berenang. That's climbing. Itu Merayap. merayap. So we are not worship God in our religious action. Jadi kita tidak menyembah Tuhan karena hal-hal agama kita, Or we have cross here. karena kita punya kalung salib besar di sini. No. Bukan karena We itu. worship God in the spirit. Tapi karena kita menyembah Tuhan dalam roh. Because God is in the spirit. Karena Allah itu adalah roh. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Number 3. Yang ketiga, Reflecting on the truth of the word of God. merenungkan kebenaran firman Tuhan. Aligning our life with the teaching of the Bible so that our action reflects our faith. Menyelaraskan hidup kita dengan ajaran Alkitab sehingga tindakan kita mencerminkan iman kita. You see here, when you buy the mobile phone, new one, Jadi ketika kita membeli handphone yang baru, we have to read the manual book of how to use that mobile, right? kita harus membaca buku petunjuk supaya kita bisa menggunakan HP yang baru. But it's funny, many people, they use their mobile without reading the manual book until they broke the mobile and then they try to read. Oke, jadi akan sangat lucu jika kita punya baru beli HP baru, tapi kita pakai dan tidak baca dia punya buku petunjuk. Jadinya ketika HP-nya sudah rusak, baru kita mau baca dia punya buku petunjuk. That's nothing. Yaitu Late. ya sudah terlambat. Before you use your mobile, Sebelum kita menggunakan HP you have kita, to read, right? ya kita harus membaca dulu buku petunjuknya. And then you can use it properly. Jadi kita bisa menggunakan itu dengan baik. In English, Alkitab we call Bible. Ya, dalam bahasa Inggris Alkitab kita sebut dengan Bible. If someone say B, B, I, B, B, L, L, A, E. Bible. Bible. B is basic. B is basic. B itu dasar. E, instruction. E instruction, petunjuk. B, before. Before, sebelum. L, live. Live, L live, meninggalkan. A, earth. E earth, bumi. So, Bible, basic instruction before leaving the earth. Ya, jadi Alkitab itu artinya adalah buku petunjuk sebelum kita meninggalkan bumi. You want to go to heaven Jadi ketika kita, siapa yang mau pergi ke surga? or to hell? Atau mau pergi ke neraka? You know, in hell many movie star there. Ya, jadi di dalam neraka tuh ada bintang-bintang film. Oh, you can have friend with them. Kita bisa berteman dengan mereka di Go to sana. hell, good. Jadi pergi ke neraka itu bagus. You want go there? Mau ke neraka? You want? Mau? No. Why? Because we have the Bible. Ya, jadi kita tidak pergi ke neraka karena kita punya Alkitab. Bible instruct us how go to heaven. Jadi Alkitab memberikan kita penunjuk bagaimana kita bisa sampai ke surga. So how come you go to heaven without reading the Bible? Jadi bagaimana kita bisa pergi ke surga sedangkan kita tidak pernah baca Alkitab? If you use your mobile without reading the manual book, Jika kita menggunakan HP kita tapi tidak pernah baca buku petunjuknya, you will lose its function at all. kita akan tidak tahu fungsinya itu untuk apa. Kita tidak Maybe bisa gunakan. you just send SMS Mungkin kita hanya pakai untuk and SMS telephone. dan telepon. You never know all the benefit of this mobile. Tapi kita tidak pernah tahu fungsi sebenarnya dari HP yang kita pakai. Many people they don't reading the Bible, Banyak orang tidak membaca Alkitab, but they want to go to heaven. tapi mereka mau pergi ke surga. How come? Bagaimana bisa? They go Mereka pergi, but never arrive in heaven. tapi tidak pernah sampai di They surga. go wrong way Mereka pergi ke jalan yang salah. because no instruction. Karena tidak ada petunjuk, tidak ada arahan. Amen. Amen. So you have to read the Bible.
Jadi kita harus membaca Alkitab. You agree with me? Say amen. Amen. Say amen. Amen. So reading the Bible, it meaning you eating spiritual food. Jadi ketika kita membaca Alkitab artinya kita makan makanan yang Spiritual. makanan-makanan rohani. Macaroni we call. Kita sebut dengan makaroni. Makanan rohani. Makanan rohani. Okay. Say to somebody, eat macaroni. Ya, eat makaroni. Saya itu sama dia. Bilang ke Say to teman-teman somebody, di hey, eat samping. macaroni banyak-banyak. Makan makaroni banyak-banyak. Makanan Makanan rohani. When you reading, so reading equal to eating. Ya, jadi membaca sama dengan kita memakan, mengonsumsi. Okay, reading equal to eating. Say, Reading equal to eating. you see here, meditation is like a cow chewing its cud. Perenungan itu seperti sapi yang sedang memama biak. You never notice watching how a cow under tree, 1 o'clock, 12 o'clock? Jadi pernah lihat sapi ada di bawah pohon jam 12, jam 1 siang? What sapi doing? Apa yang sapi buat? Online. Online. Whatever. What Kira-kira is apa? done? Like it. You see here? You see like that or not? Ya, We call in Indonesia kunyah. kunyah or mama biak, right? What happening when it's chewing? Ya, jadi apa yang terjadi ketika sapi mengunyah? All the grass become flesh Ya, jadi semua rumput yang sapi makan menjadi in processing, dan itu sedang berproses dalam tubuhnya become stronger, and fatting and fatting. ya supaya sapi makin tambah gemuk, makin tambah kuat. You know, that's the way we meditate the word of God. Ya, jadi begitulah cara kita ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap We hari. reading, Kita membaca Alkitab, we thinking of it, kita merenungkan itu, kita and then berpikir. we said, "Oh, I have to be open my heart. Ya, jadi ketika mendengar bahwa kita harus membuka hati I have kita, to speak right things. saya harus mengatakan hal yang benar, I have to forgive my friends. saya harus memaafkan teman-teman I kita, have to give, saya harus memberi, and etc. etc." dan yang lain-lain. When you do it, Ketika kita melakukan itu, you will growing in your faith, kita akan bertumbuh dalam iman kita, in your spiritual body. dalam tubuh rohani kita. It's funny, people have fat in the body, Ya, jadi itu sangat lucu ketika kita lihat orang badan jasmaninya besar, 150 kilogram, beratnya 150 kg, but the spirit is very, very bonsai. You know bonsai? tapi rohnya kecil seperti biji bonsai. We call Zacchaeus. Kita sebut Zacchaeus. You know, that's funny, right? Itu aneh dan lucu, bukan? Not balanced. Tidak seimbang. You know someone like that? Kira-kira siapa yang seperti itu? You know someone like that? Kira-kira ada yang seperti Anyone itu? like that? There, 2,000 centimeter from here? Apakah dia 2000 cm dari sini? No. No. You are people of laughing to meditate the word of God. Say to them. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang selalu merenungkan firman Say, Tuhan. I am the word. I am the man of the word. Say. Ya, I am the man of the word. Saya adalah- manusia saya firman. manusia Come on. I am the man of word. I am the man of word. Yes. When you meditate the word of God, you eating the word of God. You eating macaroni. Ya, jadi ketika kita mengingat firman Tuhan, kita sedang makan firman Tuhan. And you know, when we meditate on God's word, it become our spiritual muscles and become strong in our spirit and soul. Hallelujah. Jadi saat kita merenungkan firman Tuhan, itu berubah menjadi otot-otot rohani kita sehingga menjadi kuat dari dalam roh dan jiwa When you kita. have strong spirit, Ketika memiliki roh yang kuat, the Satan will come. setan pasti datang. They will, the temptation is coming. Godaan pasti datang, cobaan datang. Maybe through your friends Mungkin lewat sahabat kita, or through Facebook or YouTube, you read it lewat Facebook, lewat YouTube yang kita nonton. and you will say no Dan kita akan bilang, tidak. because you have the power in you. Karena kita memiliki kekuatan dalam diri kita. How you get the power? Bagaimana cara kita mendapatkan Through kekuatan itu? meditation the word of God. Dengan merenungkan firman Tuhan. Hallelujah! No Bible, no eating. Everyone said to no Bible, no eating. No Bible, no eating. In Indonesia. Tidak baca Alkitab, tidak boleh makan. You agree with me? You agree no Bible, no eating? Setuju, Kosan? Oh, now they change.
no baca WhatsApp, no reading the Bible, no open WhatsApp, right? You agree? Ya, jadi sekarang kita ganti. Kalau tidak baca Alkitab, tidak boleh buka WhatsApp, WA. I said, oh, my Bible in my mobile. Kemudian mulai bilang, aduh, beta pu Alkitab di HP. I suggest you read manual, original Word of God. Ya, jadi ini disarankan untuk kita membaca Alkitab yang dalam bentuk buku Alkitab. In the house, I have manual. Ya, jadi kita harus punya buku Alkitab yang dalam bentuk manual. Because when you read like this, Karena ketika kita membaca lewat HP kita, and then someone send you the message. kemudian ada orang WA, orang Tik, tik. Halo Pet. bilang, halo Pet, Halo Nada deh. halo Nada, Oh, maybe it picture. atau mungkin gambar. And we want to read, but we want to know what is the picture. Tapi pas saat kita baca Alkitab, kemudian mulai kepo, ini foto apa yang kawan And kirim. then we not reading the Word of God. Kemudian kita singkirkan firman Tuhan, kotong kasih tinggalkan. We open our heart to the temptation. Kita mulai membuka hati kita untuk godaan dan cobaan. And then when we open the picture, Kemudian ketika kita buka gambar yang kawan kirim, there are some sentence. ada tulisan di situ. Pay your debt. Pay your debt. Bayar hutangmu. And you become sad. Kemudian kita mulai sedih. Or when you open the picture, Ketika kita mulai buka fotonya, and your teachers send the message. kemudian guru kirim ini pesan. Please please deliver your homework tonight. Jadi tolong kirim pekerjaan rumah sebentar malam. 100 pages. 100 Pages. halaman. So now you have to read original book, okay? Ya, jadi kita harus mulai belajar untuk membaca Alkitab dalam bentuk buku yang manual. So you never got disturbed. Sehingga mungkin dari situ kita tidak bisa If you dipengaruhi. agree, you wave your hand like this. Jika kita setuju, angkat tangan. I'll say to somebody, you good boy. Nah, you Kemudian good, bilang ke teman-teman you good boy, masing-masing, you you are a good good girl. boy. Hallelujah. Okay, the last one. Ya, yang terakhir, yang keempat. United in the fellowship in community. Bersatu dalam persekutuan dalam komunitas. Read in English, in Indonesia. 1, 2, 3, go. Bersatu dalam persekutuan dalam komunitas. In Hebrew 10:24, 5. Ibrani 10:25, baca, come on. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang The mendekat. Bible said, let us not distance ourselves from our meetings. Ya, jadi Alkitab bicara bilang jangan kita menjauhkan diri dari Meeting for pertemuan-pertemuan ibadah worship. kita. The Bible, meeting for worship. You see that? Ya, pertemuan untuk ibadah-ibadah kita. As the habit of some. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. You know, our friend, they have a habit not to read the word of God, not coming to Sunday service, not coming to a council, you know. Ya, jadi pasti ada beberapa teman kita yang memiliki kebiasaan tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah datang hari Minggu ke gereja. But they said, I am the disciple of Jesus Christ. Tapi bilang keras-keras beta murid Tuhan. You say you are the student of Undana. Padahal Student of Undana. kita adalah mahasiswa Undana. But you go to other school. Tapi kita pergi ke sekolah yang lain. And then you want to graduate from Undana. How come? Tapi kita pengen wisuda di Undana. But you go to other school. Tapi kita belajar di sekolah lain, di kampus lain. People say I am the disciple of Jesus Christ. Orang-orang bilang saya adalah murid-murid Yesus. But they learn to studying from someone, not Jesus. Tapi kita malah belajarnya dari orang lain, bukan dari They Yesus spend itu sendiri. hours and hours and hours meditated on this movie star. Menghabiskan waktu setiap hari berjam-jam untuk melihat film-film. Or they like someone in the mode fashion. Kemudian sangat menyukai atau idola dengan salah satu fashion lah. And they are not worship God. Kemudian mereka tidak menyembah Tuhan. They spend their time like that. Mereka hanya menghabiskan waktu. So untuk the hal Bible begitu. remind us through Hebrew 10:25. Jadi Alkitab menegaskan kita pada Ibrani 10 ayat 25. Fellowship with fellow believer to support and strengthen each other's faith in corporate worship. Ya, jadi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Fellowship Bersekutu with fellow believer to support and strengthen each other faith in corporate worship.
kita harus bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling mendukung dan memperkuat iman dalam penyembahan bersama. You see here, fellowship is like broomstick that put together can clean up dirt. Persekutuan itu ibarat sapu lidi yang disatukan akan mampu membersihkan kotoran. You understand? Say amen. Yang mengerti katakan amin. Amen? Amen. Broomstick, you see like broomstick. If one stick, how can clean the room? Jadi kalau hanya satu sapu lidi, kira-kira bagaimana bisa sapu kotoran? If 50 stick Jika ada 50 lidi lidi, and join together in fellowship, kemudian bersatu dalam persekutuan, even 10 stick, meskipun hanya 10 but in unity, lidi, tapi dalam satu persatuan, even 5 stick, mungkin hanya 5, but in unity, tapi bersatu, they can put down the flies or the mosquito, ya, right? itu bisa pukul nyamuk atau pukul lalat. Right? You can clean. Kita bisa membersihkan. Even if we have 20, 50, wow, it's great. Apalagi kalau punya sampai 25, 50, bahkan lebih itu luar So, biasa. Giving or bringing yourself into the fellowship together among the young people. Ya, jadi kita harus membawa atau memberikan diri kita untuk bergabung dalam komunitas anak-anak muda. You see here, the longer we worship God in the more we are transformed into God in our personality. Semakin lama menyembah Tuhan, kita semakin diubahkan serupa Tuhan dalam kepribadian kita. One more time. Can you read in Indonesia? Okay, come on guys. Read in Indonesia. 2, 3, go. Semakin lama menyembah Tuhan, kita semakin diubahkan serupa Tuhan dalam kepribadian kita. Answer me. You want to be like Jesus? Apa kita ingin seperti Yesus? Wave your hand. Say to somebody, worship Jesus. Katakan kepada teman-teman di samping, sembah Tuhan, puji Tuhan. Not puji Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. When you worship God, Ketika kita menyembah Tuhan, one day, suatu saat, one day, suatu hari, 1 week, satu minggu, 1 month, satu bulan, 1 year, apalagi 1 tahun, 2 year, 2 tahun, 5 year, 5 tahun, 15 years. 15 tahun. Like me, already 40 years something. Seperti Bapak John yang More than 40 years worship God. lebih dari 40 tahun memuji Tuhan, menyembah I Tuhan, experienced Jesus in my life. mengalami Tuhan dalam hidup, I have strong faith. memiliki iman yang sangat kuat. Go to Australia without any money. Pergi ke Australia tanpa uang sedikit pun. When home with bring many money. Tapi pulang kembali dengan membawa banyak uang. Because faith. Itu karena iman. How I worship Jesus. Bagaimana? Yaitu dengan saya menyembah Tuhan. I not worship dollar. Saya tidak menyembah uang dolar, I not worship material. tidak menyembah materi, I worship Jesus. tapi hanya menyembah I say, Yesus. Jesus, you so good. Hanya dengan berkata, Tuhan engkau baik. Say, Jesus, you so good. Jesus, you are so good. You wonderful. Engkau luar biasa. You are my savior. Engkaulah You are my penebusku. helper. Engkaulah You are my penolongku. good shepherd. Engkau adalah gembala yang baik. Hallelujah. When you worship God, Ketika kita menyembah Tuhan, the essence of the life of God becomes yours. kehidupan Allah itu menjadi diri kita, ada dalam hidup kita. So worshiping is like telephone line. Worshiping is like telephone line. Jadi ketika kita menyembah Tuhan itu seperti kabel telepon. You connect to God. Kita terkoneksi dengan Allah. When you and me connect Bagaimana jika saya dengan Bapak terhubung through mobile? lewat HP? I open my heart, Saya membuka hati kita, you open your heart. Or I send the message, Yanto, this is the material for Sunday service. ya contohnya Bapak kirim file, ini adalah materi firman hari ini. And you make it slide for me, right? Dan membuat slideshow untuk hari ini. And then we together serving the Lord. Kemudian sama-sama menyembah Tuhan. You see here, I can share my heart to Him. Ya, jadi Bapak bisa Share my heart to you membagikan hatinya untuk saya through the connection of internet. lewat koneksi internet. So our connection to God is not internet. Koneksi kita dengan Tuhan itu bukan seperti internet, Worshiping. tetapi lewat Every penyembahan. Sunday, worshiping God. Worshiping God. Say in Indonesia, worshiping God. Menyembah Tuhan. Say, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Worshiping God, come on. Worshiping God. So when you worship God more and more and more, Jadi kita menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, all the character of God, semua karakter Allah, all of God semua yang Allah miliki
come to us. menjadi milik kita, We datang pada become kita. strong in the Lord. Kita menjadi kuat dalam So Allah. who wants to worship God? Jadi siapa yang ingin menyembah Can Allah? we stand up together? Boleh berdiri, Hallelujah! Jesus, hallelujah! Lift up your hand like this. angkat tanganmu, Say after me. Say after me. ya, katakan setelah And saya. then you will continue. Dan saya akan I will say few words and then you continue. Say it to somebody. I will say few words and then they will continue. Oke, jadi Bapak akan mengatakan satu kata dan kita akan melanjutkan. Lanjutkan as you free to Ya. worship God. Kita free untuk menyembah Tuhan. Okay, Bebas say untuk it menyembah Tuhan. to Jesus, you are so good. Tuhan Allah Engkau luar Say biasa. in Indonesia, in English, Jesus, you're good. Jesus, you're good. You're powerful. You're powerful. You're awesome. You are awesome. Amazing. Amazing. Hallelujah. Hallelujah. You're powerful God. You're powerful. And God. continue now. Continue now. Continue to worship Yeah. God. Hallelujah. Jesus, you're Jesus, wonderful. Jesus, you are the miracle worker. You are Jesus. my supernatural provider. You are my supernatural healer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. Hallelujah. Give God praise. Come Berikan pujian bagi on. Allah. Say after me, Lord Jesus, Lord Jesus, help me help me by the Holy Spirit by the Holy Spirit to worship God all the time, to worship God all the time. so that God's life become my life. So that God's life become my life. I have strong faith in you I have strong faith in you to bring the glory of God, to bring the glory of God, to accomplish your purpose for my life. to accomplish the purpose of my life. In Jesus' In name. Jesus' name. Say amen. Amen. Say amen. Glory. Okay, guys, God bless you. See you next month. Hallelujah.